अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आखिर वो लोग जो कुफ्र करते हैं दुनिया में या शिर्क करते हैं या अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी करते हैं तो उनके साथ आखिरत में क्या सलूक किया जाएगा, जहन्नुम में उनका क्या मुकाम होगा। तो हज़रत इब्ने जरीज फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ज़ंजीर को काफ़र की मकद यानी उसकी पखाना की जगह में दाखिल किया जाएगा और उसके मुंह से निकाला जाएगा, फिर इसे इसमें इस तरह परोया जाएगा जैसे भूनने के लिए टिड्डी में परोया जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं इस जंजीर को काफर की दुबर में दाखिल करके इसके नथनों से निकाला जाएगा यहाँ तक कि वो पाँव के बल खड़ा नहीं हो सकेगा। इब्ने अबी हातिम में है कि गर्दनों में जंजीर डालकर काफिरों को बांध दिया जाएगा। अबू हाशिम कहते हैं कि कुफ़ार के लिए जहन्नुम में मेखें ठोकी जाएंगी जिसके साथ जंजीर होंगे जो इनकी गर्दनों में डाल दिए जाएंगे। फिर जहन्नुम एक ज़बरदस्त रेंक मारेगी जिससे इन कुफ़ार को 500 साल की मुसाफत के बराबर दूर फेंक देगी। फिर इनको एक दिन में वापस लाएगी। इसी दिन के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने सूरह अल हज की आयत नंबर 47 में इरशाद फरमाया कि और एक दिन तेरे रब के यहाँ 1000 बरस के बराबर होता है जो तुम गिनते हो, यानी आखिरत का जो एक दिन होगा वो 1000 बरस के बराबर होगा। तो दोस्ती समेत पूरी जंजीर में उनका बहुत बुरा हाल होगा जिस जंजीर को उनमें परो दिया जाएगा। हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि अगर दोस्तियों में से किसी आदमी को जंजीर समेत पहाड़ों पर रख दिया जाए तो वो इन पहाड़ों को नीस्तो नाबूद कर देगा, यानी कि पहाड़ उस जंजीर के वज़न से और दोज़खी के अज़ाब की वजह से टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और रेत की तरह बिखर जाएंगे। जंजीरें बांधने की मुख्तलिफ़ अशकाल होंगी, जो इंसान के गुनाह होंगे उसके मुताबिक उसको जंजीरों में जकड़ा जाएगा। फरमाने बारी ताला है सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 41 में, सो उनके सर के बाल और पाँव पकड़ लिए जाएंगे। इसकी तफसीर में हज़रत ज़ुहाक फरमाते हैं कि काफिर के पुश्त पीछे से इसके सर के बालों और पाँव को एक जंजीर में बांध दिया जाएगा। और सिद्दी इस आयत की तफसीर यूँ फरमाते हैं कि काफिर के सर के बालों और कदमों को मिलाया जाएगा, फिर सर के बालों को पाँव और पुश्त से बांधकर बट दिया जाएगा, काफिर की कमर तोड़ दी जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि काफिर के सर के बालों और कदमों को पकड़ा जाएगा और इसकी कमर तोड़ी जाएगी जैसे लकड़ी को तनूर में जलाने के लिए तोड़ा जाता है। और जंजीर की गर्मी की शिद्दत के बारे में हज़रत हसन फरमाते हैं कि जहन्नुम को एक ज़माने से क़यामत तक भड़काया जाएगा, यानी उसकी आग को इतना जलाया जाएगा कि वो भड़क पड़ेगी। इसका खाना पानी तोक सब गर्म है। अगर इनमें से किसी तोक को पहाड़ों पर रख दिया जाए तो उन्हें स्याह पानी तक चीर दे, और अगर जंजीर का एक हाथ जितना हिस्सा किसी पहाड़ पर रख दिया जाए तो इसे पीस डालेगी। और अगर किसी पहाड़ और अज़ाब खुदावंदी के दरमियान 500 साल का फासला भी हो तो भी ये पहाड़ पिघल जाएंगे, यानी उनमें इतनी गर्मी की हिद्दत होगी कि अगर इतना ज़्यादा फासला भी हो तो भी पहाड़ों का बुरा हाल हो जाएगा। तो इंसानों का क्या हशर होने वाला है। इन कुफ़ार को जंजीरों में बांध दिया जाएगा यहाँ तक कि इनको आग जलाएगी और रूहों को इनकी पाखी रखा जाएगा। सयार बिन हातिम में मज़कूर रवायत है, हज़रत हसन बसरी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि रूहें सांस की नालियों में चीखो पुकार करते हुए बाकी रहेंगी, बदन इंसानों के जलेंगे, रूहें जंजीरों में कैद रहेंगी। और इब्नुल मौज़ा फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि बदन तो ख़त्म होते रहेंगे और रूहें जो हैं वो इंसानों की जंजीरों में जकड़ी रहेंगी, उन्हें गिरफ्त कैद कर दिया जाएगा। और याला बिन मनिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے لیے سیاہ سایہ دار بادل پیدا فرمائیں گے، بس انہیں پکارا جائے گا کہ اے آگ والو تم کیا چیز طلب کرتے ہو، تو وہ اس پر دنیا کا بادل یاد کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں پانی چاہیے، تو ان پر پانی کی جگہ توق برسائے جائیں گے جو ان کے توقوں پر اضافہ ہوں گے، اور ان پر زنجیریں برسائی جائیں گی جو ان کی زنجیروں میں مزید اضافہ کر دیں گی، اور ان اہل جہنم پر انگارے چھوڑ دیے جائیں گے جو ان پر مزید شعلوں کو ان کے بھڑکائیں گے اور ان کی آگ میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی پر تشریف لائے اور آپ نے مکروہ آواز سنی اور بدبودار ہوا پائی، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہتی ہے اے میرے پروردگار آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے عطا فرمائیے، میری زنجیریں توقیں سوزش، میرا جلتا ہوا پانی، میری بہنے والی پیپ اور میرا بڑھتا ہوا عذاب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، میری گہرائی بڑھ گئی ہے، میری گرمی سخت ہو گئی ہے، بس آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے عطا فرمائیے۔ اور جو مشرک مرد اور مشرک عورتیں اور جو گناہگار کافر لوگ ہیں وہ یہ سب ان کی مہمانی کے لیے ہے، تو مجھے وہ سب عطا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مشرک مرد اور مشرک عورت اور ہر خبیث مرد اور خبیث عورت اور ہر مغرور قیامت کا منکر تیرے لیے ہے، اور وہ میں ہر صورت تجھے ضرور عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز یعنی ہتھوڑے ہوں گے، اور اس مصیبت سے وہ کبھی نجات نہیں پا سکیں گے۔ وہ لوگ جب دوزخ میں گھٹے گھٹے گھبرا جائیں گے اور اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات بھی مل جائیں تب بھی وہ اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر لوٹ آئے گا۔ یعنی اس ہتھوڑے میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ جس چیز پر مارا جائے گا وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ اسی حالت میں آ جائے گا، لیکن وہ اتنی تکلیف سہے گا۔ تو دوزخیوں کو جب اس ہتھوڑوں کی اور ان گرزوں کی ضربیں لگیں گی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آ جائیں گے، لیکن وہ بہت شدت کی تکلیف اور دکھ کو دیکھیں گے۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ جہنم کے حوضوں میں کس طرح کے اہل جہنم کو غوطے دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔